السلام عليكم البنات، ان شاء الله تكونوا بخير. اليوم توجور مع حاجه بارده مع الصيف. on cherche que de la fraîcheur. Donc اليوم je vais essayer une recette تاع les esquimaux ولا les magnum ولا la sucette glacée. Donc انا هاد les moules je les ai pris sur Cdiscount pour celles qui habitent ici. Par contre, faites attention pour les livraisons parce que أنا commandيتهم في الديبut تاع رمضان, je viens juste de les recevoir. Donc faites très attention quand vous commandez sur les dates de livraison. Donc c'est des mini magnum. C'est des mini magnum يتباعوا هكذا. Je crois que je les ai achetés واخيلا 4 € ولا لي هاد لو لو en fait مع لي باتوني. هاد لو لو 4, je crois que c'est 4 € واخيلا 4,50 €. المهم j'ai pas payé pas plus de 10 € هنايا. Bref, donc aujourd'hui on va essayer cette la recette. Donc on aura besoin de la crème fleurette. هذا هو le direct. La crème fleurette, 400 ml de crème fleurette ou la crème chantilly à monter. On a le lait concentré sucré. هذه فيها presque 400 grammes, mais on va faire que 300 grammes de lait concentré sucré. Donc vous pouvez trouver technique la recette. Enfin moi je l'ai pas fait, mais je trouve qu'il y a une بزاف البنات يديروا la recette تاع le lait concentré sucré fait à la maison. Donc voilà. Donc نبداو على بركة الله. Avant toute chose. Donc هنايا le rouleau تاعي. على بالكم بلي le bol ou le fouet درتهم في الكونجيلاتور pendant وقت la matinée, واحد 2 heures هكذاك درتهم في الفريزر باش هكذاك لا شانتي طلع فمفم. دونك نبداو على بركة الله. يلا. Donc كما راكم تشوفوا le bol ou le fouet كانوا في الكونجيلاتور, je viens juste de les sortir. Hop. Je vais verser ma chantilly. Hop, la crème fleurette dedans. Hop. ما نكوبيش direct. كلش en direct. Il n'y a pas de protocole, il n'y a rien du tout. Donc voilà, هنايا راني طلعتها en chantilly. Voilà. Donc là, je vais rajouter le lait concentré sucré petit à petit. Voilà. De préférence, هذا le lait ديروه داخل الكونجيلاتور, داخل الفريغو باش يبرد, باش يبرد في بارد. Voilà, et tu mélanges comme tu veux هكا تخلطو حتى كلشي يتخلط. على بالكم هاد لا glace درتها ديجا, elle est trop bonne. Pour celles qui habitent ici, ça fait كيما la glace تاع ماك فلوري تاع ماكدو. Elle est très bonne, très onctueuse, شوفوا. Très onctueuse, très bonne. Donc la première fois que j'ai درتها en boule, et cette fois-ci c'est pour ça حبيت نسيها en magnum, et on verra comment ça va. كيفاش تخرج لناها حوجكمها. فوالا نديرو بيتي ا بيتي. نخلي منها غير شويه. اللي حبيت تزيد لداخل دي كاكاوات ولا واش حبيتو ديروا لداخل ديروا. حبيتو ديروا او شوكولا, ذوبوا شويه شوكولا بالحليب, شويه شوكولا والحليب. بصح لازم هذاك الشوكولا يكون بارد. بارد لازم تخليوه يبرد شويه باش ما يهبط لكمش لا شانتي. دونك اللي حبيت دير او شوكولا ديروا شوكولا, ذوب شويه شوكولا مع الحليب, الاجوت مع شويه كاكاو, سيل كي بريفير شويه امير. ديروا داخل او فروي, حبيتو ديروا لي فريز, حبيتو ديروا فات شكون ولا ان فات كل واحد ولي غو تاعو. انا جو في ليسيي هكا. après je vais rajouter ما كاينش هنا 100 غرام, مي بون soyons gourmands, معليش سي با غراف. يخرج لنا شويه حلو مي بون سي با. فوالا دونك هذه هي لا تيكستور فينال. دونك انا هنايا دوك نوري لكم كيفاش نديرهم في لي مول. انا هذا معكم اون ديريكت, جي با انوي دو كوبي هكذاك لا فيديو. بون ولا جات طويله نزربها شويه ونحي الصون, مي ولا جات قصيره سي با غراف. شويه ولا ميت كوم الي او ناتورال حبيبتي. الي ا تو دو سويت. فوالا دونك هنا وجدت هذوك لي مول. دونك vous avez une petite ouverture هنا تشوفوا فيها باش ديروا لي باتوني تاعكم. دونك جو با لي زونفونسي كامل باش هذاك الهواء ما يقعدش. دونك جو لي زونفونسي ا لا ديرنيير مينوت. Voilà, en tout cas, on va le moule تاعنا. Et le reste, je vais le faire en dans une boîte. On dit vous allez voir après. Voilà. Donc comme tu fous là, hop.
وهنا البنات لو ريست درتو داخل اون بواط hermétique. نديرها في الكونجيلاتور. هنا vous pouvez mettre ce que vous voulez. انا j'avais du caramel, درت le caramel, un peu d'amande effilée درتهم لداخل. Là vous pouvez mettre ce que vous voulez, un coulis de fraises ou là un coulis de fruits rouges ou là des fraises fraîches لداخل ou là des bananes, ce que vous voulez, ça reste votre choix et votre goût. Voilà. Les bnettes, le chocolat, il faut le laisser refroidir chouïa. Enfin, refroidir, si vous pouvez le laisser refroidir complètement, mais le laisser refroidir au maximum. Avec les esquimaux تاعكم ولا les magnums qui ديهم داخل الشوكولا ما يذوبولكمش. Donc, laissez refroidir au maximum. Attention, attention le bnet. J'ai fait une bêtise. Même que je vais être franche. Mettez des roches les esquimaux تاعكم sur une grille qui m'a درتها هنايا. Donc parce que بعد لصقوا لي من تحت bon j'ai dû نسخنهم من تحت باش تحلوا لي. Donc خليهم قطروهم bien وديروهم sur un papier sulfurisé. Je pense que ça fera mieux l'affaire que هذا parce que le chocolat en fait il a coulé en dessous ou impossible de les enlever. كيما عاودت رجعتهم للكونجيلاتور impossible de les enlever donc عاود سخنتهم من تحت باش نحاولي les esquimaux. Donc voilà, attention, faites très attention. Sinon franchement très très bon. Oui, une recette très réussite, franchement trop bon à essayer. Et je vous souhaite une bonne journée مع هاد السخانة. Et puis ما بقى لي غير نقول لكم تبقاو على خير، تهلاو في روحكم. سلام.